जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकेबा मयूरभंज जिलार आज टॉप न्यूज अपडेट कौन कौन सब रही किंतु तापूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध वीडियोटी को संपूर्ण देखंतु आ जो मैंने प्रथम करी चैनल को आछंती सब्सक्राइब करंतु जाफल प्रत्येक नूतन वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथम पाई परिबे। आज प्रथम खबर बारिपदा स्टाडियम ठारे साहानी कप 2024 फाइनाल मैच अनुष्ठित बरगढ़ विजयी। बारिपदा स्टाडियम ठारे साहानी कप 2024 फाइनाल मैच अनुष्ठित हो जाइए। बरगढ़ विजयी होती रविवार अपराह प्राय 3:30 टारू संध्या 6टा पर्यंत बारिपदा सहर स्टाडियम पड़िया 63तम अंतर्जिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 साहानी कप प्रथम फाइनाल मैच मयूरभंज और बरगढ़ मध्य अनुष्ठित हो जाइए। तेबे 3-0 गोल मयूरभंज को हराई बरगढ़ प्रथम फाइनाल मैच विजयी होती। तेबे द्वितीय फाइनाल मैचटी आसंता 8 तारिख में सुंदरगढ़ ठारे अनुष्ठित होब। तेबे यह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाव गृह और नगर उन्नयन विभाग मंत्री डॉक्टर कृष्णचंद्र महापात्र जोग देइथिबा बेले मयूरभंजर सांसद नवचरण माझी, बारिपदा विधायक प्रकाश सोरेन प्रमुखों समेत अनेक वरिष्ठ नेतृमंडलीगण एथिरे उपस्थित थिबा देखबाक मिलथिला। परवर्ती खबर बारिपदा स्थित विजु भवन ठारे जनसंपर्क अभियान नहीं बीजेडी प्रस्तुति बैठक अनुष्ठित। रविवार दिन प्राय 12 घटिका समय बारिपदा स्थित विजु भवन ठारे बीजेडी एक प्रस्तुति बैठक अनुष्ठित हो जाइए। आसंता 9 तारिख दिन विजु जनता दल जनसंपर्क सभ्य संग्रह एवं जनसंपर्क अभियान अनुष्ठित होब। एही प्रस्तुति बैठक अनुष्ठित हो जाइथिबार जଣାपड़ी। तेबे एही बैठक में पूर्वतन मंत्री सुधा मारांडी, पूर्वतन उपबाचस्पति सानंद मारांडी, पूर्वतन विधायक राजकिशोर दास, पूर्वतन उदुला विधायक, जिला परिषद अध्यक्षा भारती हांसदा समेत अनेक बीजेडी टाणुआ नेता एवं कर्मी मैंने यह बैठक में उपस्थित होगा देखा मिलता। परवर्ती खबर पानीय जल समस्या पर मंगला मंदिर निकट में रास्ता रोक कले स्थानीय बासिंदा। करंजिया सहर वार्ड नंबर 15 बासिंदा माने दीर्घ दिन हेब करंजिया जिलापाल समेत समस्त विभाग अधिकारी मानू पानीय जल समस्या बाबद को अवगत करथिले। तेबे आज जाए यह समस्या समाधान हो नथिबारु स्थानीय बासिंदा माने सकाळ 9 घटिकाटारू मंगला मंदिर सम्मुख में टायर जाली रास्ता रोक करछंती, जाफल करंजियारू केन्दुझर, ररुआ, सुकुरुली, चढ़ईबल आदि स्थान को यातायात बाधा प्राप्त होईछि। एही बंद प्रभाव में रास्तार उभय पार्श्व शह शह गाड़ी छिड़ा होइथिबा देखबाक मिलथिला। तेबे सकाळ 10 घटिका जाए रास्ता रोक जारी रहिथिबा देखबाक मिलछि। परवर्ती खबर चाकुंडापदा गाँव में दुई पक्षों मध्य गंडगोल, बेतनटी थाना पृथक मामला रुजु। बेतनटी थाना अधीन चाकुंडापदा गाँव में अश्लील भाषा गालीगुलज एवं मारणास्त्र धरी हत्या धमक, गाड़ी छड़ाई नेइबा एवं जातियाण आक्षेप नहीं उभयपक्ष एतला क्रमे रविवार राति 10:30 दुईटी पृथक मामला रुजु कर तदंत आरंभ कला बेतनटी पुलिस। एतलाकारी प्रथम पक्ष सतोष महांत अभियोग मुताबक सतोष बिलरू फेरुथिले। तेबे द्वितीय पक्ष स्वामी सुरेन्द्र मुर्मू, रंजन मुर्मू, कुना मुर्मू प्रमुख डकाई मारपिट करने सहित OR11K 6090 नंबर विशिष्ट मोटरसाइकेल को छड़ाई नहीं एसहित मारणास्त्र देखाई हत्या धमक देते। एने सतोष एतला क्रमे रविवार राति 10:30 298 नंबर में मामला रुजु करथिबा बेले द्वितीय पक्षों मध्यरु जातियाण आक्षेप और धमक चमक को नहीं 299 दुईटी पृथक मामला रुजु कर तदंत आरंभ करछि बेतनटी पुलिस। परवर्ती खबर पूर्णचंद्रपुर अंचल जैनिक महिला को तांको स्वामी निर्यातना देउथबा नै टाउन थाना रे अभियोग। पत्नी को निर्यातना नहीं बारिपदा टाउन थाना रे अभियोग होइछि। एने पूर्णचंद्रपुर अंचल में देवरश्मि बेहरा तांको स्वामी अमित कुमार सेठी नाम अभियोग करी शनिवार राति प्राय 9:30 समय अभियोग करछंती। से शिक्षयित्री थिबा बेले स्वामी शरद थाना रे कनेस्टेबल भाव में कार्यरत रहिछंती। तेबे गत 5 वर्ष पूर्व तांकर विवाह होइथिला। स्वामी बारंबार निशाशक्त अवस्था घर को आसी तांको पिटामरा करथिले। यह असह्य हेबारु पिलामानंकु नै बापांको घरे रही आछंती। तेबे सेठाकु स्वामी पहुँची असभ्य भाषा गालीगुलज करने सह तांको बापांकु आक्रमण करथिले। तेबे ए नै बारिपदा टाउन थाना रे अभियोग क्रमे पुलिस मामला रुजु करी तदंत आरंभ करिछि। ए बाबद रविवार पुलिस पक्षरु सूचना मिली। परवर्ती खबर बारिपदार मुर्गाबाड़ी गली ठारे आदिवासी संस्कृति परंपरा सहित जड़ित पवित्र शाल वृक्षरोपण कार्यक्रम अनुष्ठित। रविवार दिन प्राय 10 घटिका समय बारिपदा निर्वाचन मंडली अंतर्गत तथा बारिपदा सहर मुर्गाबाड़ी गली ठारे जाओपे जियाल भंज काउंता क्लब परिसर में क्लब मेम्बर मान द्वारा आदिवासी संस्कृति परंपरा सहित जड़ित पवित्र शाल वृक्ष रोपण कार्यक्रम अनुष्ठित हो जाइछि।
ତେବେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡି ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ପବିତ୍ର ଶାଳବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କରିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ସ୍ଥିତ ଦ୍ୱାରସିଣୀ ଘାଟିରେ ରାସ୍ତା ଜାମ୍ ଯୋଗୁଁ ଫସି ରହିଛି ଶତାଧିକ ଗାଡ଼ି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଦେଇ ଯାଇଥିବା 49 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଜାମ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅଣସାରିଆ ଘାଟି ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ଖରାପ ଯୋଗୁଁ ଜାମ୍ର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଦିବା 10 ଘଟିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାମ୍ ହଟିନଥିବା ବେଳେ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶତାଧିକ ଗାଡ଼ି ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏପରିକି ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ଗୁଡ଼ିକ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନା ଅଧୀନ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ସୀମାନ୍ତ କଳମାଠାରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ଏକ ୱେଲକାମ୍ ଗେଟ୍ ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନ 5ଟାରେ ITDAର ଅଧିକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇ ଏକ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପରିଦର୍ଶନ ପୂର୍ବକ ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ କରାଇଲେ ମାନ୍ୟବର ଲୋକପ୍ରିୟ ବିଧାୟକ ସନାତନ ବିଜୁଳି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅତିଥି ତଥା ଆଗନ୍ତୁକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୱେଲକାମ୍ ଗେଟ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହା ହୋଇପାରିନଥିବାରୁ ଏନେଇ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ସନାତନ ବିଜୁଳି ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଥିଲା ବେଳେ ଶେଷରେ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ କଳମାଠାରେ ITDA ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ITDAର ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଶାସକ ଅଧିକାରୀ, ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ, କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ବିଜେପିର ନିରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ 35 ଜନ ମଣ୍ଡଳର ସମ୍ପାଦକ ଜୀବନ ପରିଡ଼ା ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦଳୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉଦଳା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖିଲାଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତର ଦୁତିକା ଦେଇପୁର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ପ୍ରତି ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ଏଠାରେ ବିପଦସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କୁନି କୁନି ପିଲା। ଦୁତିକା ଦେଇପୁର ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ 1981 ମସିହାରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ବେଳେ ଏହି ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 48 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି। ପିଲାଙ୍କ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଭାଙ୍ଗିଯାଇ କାନ୍ଥ ଏବଂ ଛାତରେ ଫାଟ ବଡ଼ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହି ଘର ଫାଟ ପଡ଼ିବା ସହିତ କେତେବେଳେ ଯେ ଏହି ଛାତ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ ତାହା କହିହେବ ନାହିଁ। ସରକାର ସ୍କୁଲମାନଙ୍କର ରୂପରେଖା ବଦଳାଇବା ସହିତ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ନବୀକରଣ ପାଇଁ ରୂପରେଖ ବଦଳାଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ସ୍କୁଲ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିପଦସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ଭଙ୍ଗା ଘର ଭିତରେ 48 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଛି। ସ୍କୁଲକୁ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଭୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମବାସୀ ବିପଦସଂକୁଳ ଶ୍ରେଣୀଗୃହକୁ ତୁରନ୍ତ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଦୃଢ଼ ଦାବି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଡ଼ସାହି ଥାନା ଦୁର୍ଗାପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଟିକରବାଟି ଆସନ୍ତ ଗ୍ରାମ ବୋଇଲ ମଝିରେ ଏକ ଗଳିତ ଶବ ପଡ଼ିଥିବାର ସକାଳେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଦେଖି ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ମୃତକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନା ଅଧୀନ ଖୁଣ୍ଟା ଗ୍ରାମର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମହାନ୍ତ, ବୟସ 85 ବର୍ଷ ବୋଲି ତାଙ୍କ ଝିଅ 3ଟି ଏଣ୍ଟୋନି ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ବଜ୍ରାଘାତ କିମ୍ବା ସାପ କାମୁଡ଼ା ହୋଇଥାଇପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ବଡ଼ସାହି ପୁଲିସ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରି ପରିବାରବର୍ଗକୁ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଭଞ୍ଜପୁର ଥାନାରେ ଶନିବାର 2ଟି ପୃଥକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ମାମଲାଟି ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ଥାନୀୟ 17 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ବଳରାମପୁର ଶଶାଙ୍କ ଶେଖର ସେଠୀ ତାଙ୍କ ବାସଗୃହକୁ ତାଲା ପକାଇ ପରିବାର ସହିତ ଗୋସାଣୀପାଳ ଗ୍ରାମକୁ ଗୁରୁବାର ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ଯାଇଥିଲେ। ଶନିବାର ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ତାଲା ସହ କୋଠରୀର ଥିବା ଆଲମିରା ତାଲା ଭଙ୍ଗାଯାଇ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ସୁନା ଗହଣା ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ଥାନୀୟ 19 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ବଢ଼େଇ ସାହିର ଶିବପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି ଘରେ ତାଲାବନ୍ଦ କରି ଶୁକ୍ରବାର ପରିବାର ସହିତ ପୁରୀ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରୁ ରାତିରେ ପରିବାର ଫେରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଘର କବାଟ ଏବଂ ଆଲମିରା ତାଲା ଭଙ୍ଗାଯାଇ ନଗଦ 30,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ 150 ଗ୍ରାମ ଓଜନର ଏକ ରୂପା ମୁଦ୍ରା ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଳଦା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବସ୍ ଗ୍ରାମରୁ 2 ତାରିଖରେ ଜନୈକ ବିବାହିତା ମହିଳା ଘରୁ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା ନେଇ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ 3 ତାରିଖରେ ବଳଦା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ନିଖୋଜ ମହିଳାଙ୍କର ମା ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଶାଶୁଘରେ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିବା ବୋଲି ବଳଦା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଘଟଣାଟି ବଳଦା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ମାମଲାରେ ବଳଦା ପୋଲିସ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର SDPO ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯାଇଛି। ଘଟଣାରେ 2ଟି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିବା ବଳଦା ଥାନା
आईआईसी वीरेंद्र कुमार राउत कहते उक्त दंपतींकर 2टी छोट पुओ एवं झील अच्छा। परवर्ती खबर मयूरभंज जिला महुलिया थाना अंतर्गत ठाकुरमुंडा आनंदपुर रास्ता पथुरिया साई निकट में भारसाम्य हराई एक पिकअप भ्यान रास्ता पाखरे थिबा एक गछकु धक्का देबारु भ्यान चालक मृत्यु होइथिबा बेले अन्य जणे आहत होइथिबार सूचना मिलछि। सूचनारू प्रकाश जे पश्चिमबंगर एक गाड़ी जाजपुर रोड रे परिवा खाली करी कोलकाता फेरुवा समय पिकअप भ्यान भारसाम्य हराई रास्ता कड़ शाल गछरे पिटी हेबारु भ्यान चालक मोहन राय बयस 27 वर्षकर मृत्यु घटिथिबा बेले भ्यान रे थिबा अन्य जणे आहत होइछन्ति। कोलकाता फेरिबा परिवा बोझेई करी एक पिकअप भ्यान ठाकुरमुंडा आनंदपुर रास्तार फेरुवा बेले दिन प्राय 11टा समय पथुरिया साई निकट में भ्यानटी भारसाम्य हराई रास्ता कड़ गछरे जाई पिटी हो जाइथिला। दुर्घटनार खबर पाई महुलिया थाना पुलिस घटनास्थल भ्यान चालक और अन्य जन को उद्धार कर ठाकुरमुंडा गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सा भर्ती करथिले किंतु चिकित्साधीन अवस्था चालकंकर मृत्यु घटिथिला। मृत चालक जनक पश्चिमबंग राज्य मेदिनीपुर जिला गोलाबेड़ा थाना अंचलर बोली सूचना मिली। महुलिया थाना पुलिस केस नंबर 62/2024 रे मामला रुजु कर शव व्यच्छेद उपखंड चिकित्सालय को पठाई दुर्घटनाग्रस्त भ्यान को जबत कर अधिक तदंत जारी। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिथिबारु अनेक अनेक धन्यवाद।